Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang paket tracer chapter 10 dengan judul Troubleshoot Multi Area OSPF V2. Kita masuk ke background atau skenario-nya. Saya bacakan. A large organization has recently decided to change the network from single area OSPF V2 to multi area OSPF 2. As a result, the network is no longer functioning correctly and communication through most of the network has failed. As a network administrator, you must troubleshoot the problem, fix the network. To do this, you are given the addressing table above, showing all of the down, and that router R2 is unable to form an OSPF adjacency with router R1. In area 2, communication to the 172.16.1.64/27 and 172.16.1.96/24 network has been lost and router or R4 is unable to form an adjacency. Area 0 is behaving as expected. Kita masuk ke part 1. Use show command to troubleshoot OSPF V2 area 1. Step 1. Check the router configuration in area 1. A. Because R2 is not forming an adjacency with R1, console into R2 and check its interface IP address configuration dengan perintah show running config. Is R2's OSPF router process configuration present and correct? Are the network statement including subnet, wildcard bit, and area number connect? Kita lakukan pada R2. Kemudian show running config. Tadi kita disuruh untuk mengecek IP-nya, kemudian network IP-nya ini 192.168.2.0, kemudian wildcard bit-nya 0.0.0.255. Itu untuk area 1 di bagian sini. 168.2/24 itu untuk network yang pertama, kemudian network yang kedua adalah 192.168.4.0, wildcard bit-nya 0.0.0 kemudian 255 area 1. Itu untuk IP yang ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, on R2 issue as a show IP OSPF interface command to check the hello timer interval configuration and to verify that hello messages are being sent. Is R2's hello timer interval configuration set to the default setting? Is the dead time interval for X the hello time interval? Are hellos being sent? Untuk B ini kita disuruh untuk mengecek show IP OSPF interface. Nah, di sini kita disuruh untuk mengecek hello timer interval yang sudah terkonfigurasi. Sini hello intervalnya ada 10, kemudian date-nya 40, wait-nya 40. Kemudian kita masuk ke C. If R2's configuration and setting are correct,
then the problem of not forming an adjacency must lay with R1. Console R1 and check the network interface and OSPF2 configuration in the running configuration. Are the R1 network interface configured correctly? Is there a problem the R1 OSPF2 routing process configuration that was cause an adjacency failure? Kita masuk ke R1. Di sini kita cek konfigurasinya. Show running config. Kita lihat IP router SPF-nya. Kita cocokkan. Untuk R1 di sini networknya 192.168.1.0, wildcard bitnya 255 area 1, di sini masih area 1 itu 1.0, kemudian 2.0 yang ini, kemudian satu lagi 3.0 di area 1, slashnya 24 semua, wildcard bitnya 25 semua, sudah benar. Kemudian bisa dilihat di sini bagian passive interface-nya gigabit ethernet 0/0 sudah terlihat terkonfigurasi. Kemudian di sini di soal yang D, kita lanjut soal berikutnya. Kita disuruh untuk no passive interface gigabit ethernet 0/0 pada R1. Jadi di sini sudah terkonfigurasi, kita remove dengan perintah. Kita masuk ke configure terminal, kemudian router OSPF1. Kita remove dengan perintah no passive interface G0/0. Jika sudah, kita masuk ke yang E. If the problem has been corrected, R1 should receive a syslog message to the console showing an OSPF adjacency change from loading to full. Di syslog, dia menanyakan message-nya apakah tadi sudah berhasil. Di sini message-nya proses pertama dengan network 2.2.2 pada gigabit ethernet 0/0 from loading to full dan loading drone. Kemudian kita masuk ke step yang kedua. Check the router configuration in R2 because it was reported that the network has lost contact with the area 2 subnet 172.16.1.64/24 dan 172.16.1.96/24. Verify this at the area 2 border router ABR2 using show IP route command. Kita masuk ke ABR2. Kemudian kita disuruh melakukan perintah show IP route. Nah, untuk pertanyaannya, does the ABR2 routing table show the presence the 172.16.1.64/24 dan IP ini network? Jawabannya bisa dilihat ini. Inilah adalah IP-nya.
Nah, IP yang terkoneksi di sini itu bukan IP ini. Jadi itu IP-nya tidak ada. Kemudian kita masuk soal selanjutnya. Check to see if ABR2 has established an OSPF2 network adjacency with R3. Does ABR2 show OSPF network with neighbor ID signifies R3 and how do you know this? Kita masuk ASBR. Di sini kita lakukan perintah show IP OSPF. Nah, di sini ditanyakan ID-nya 777, kemudian pada R3 juga kita lihat R3 kok show IP root, show IP OSPF. Di sini ID-nya 3.3.3. Kemudian kita pada ABR2 di sini kita lakukan perintah show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah sama dengan interface 3.3.3 dan 777. Kemudian kita masuk soal yang selanjutnya. Because ABR2 has promoted a neighbor relationship with R3, the problem may lay with the OSPF2 configuration on either R3 or R4. Console into R3 and check the OSPF2 configuration in the running configuration. Are there any problems with R3 OSPF2 routine process configuration? Nah, di sini untuk perintah yang C kita masuk ke R3. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan show running config. Nah, di sini kita lihat untuk networknya 172.16.1.64 itu di ini 32/31 ini di sini. Kemudian untuk 172.16.1.64/27 itu area 2, sedangkan di sini area 0. Maka untuk soal yang D, to correct problem replace to SPF routing, maka kita melakukan perintah ini, kita meremove IP 172 pada area 0, kemudian kita ganti dengan area 2. Kita masuk ke configure terminal, kita masuk ke router OSPF 1, kemudian kita no network 172.1/64/27
Kemudian wildcard bitnya ini 0.0.0.31 area 0 sudah benar. Kemudian kita ini 2, kita networkkan kembali 172.16.1.64 0.0.0.31 area 2. Ini untuk menggantinya. Jika sudah, kita lihat message-nya. Di sini proses 1 network-nya 4.4.4 on gigabit ethernet 0/0 from loading to full loading done. Jadi selesai. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Verify that the R3 routing table has route to all of the network in all the OSPF area. Any router missing? If so, which one? Untuk ini kita masuk ke R3, kemudian show IP route. Nah, di sini kita lihat, kita cocokkan apakah ada yang missing. Nah, di sini pada IP 192.168.0.0 itu tidak ada. IP ini tidak ada. Jadi kita disuruh untuk memasukkan IP itu dengan ID-nya 3.3.3. Kita masuk ke configure terminal, kemudian kita no router OSPF 1, kemudian masuk ke router OSPF 1, masukkan router ID-nya 3.3.3.3, network 172.16.1.32 0.0.0.31 area 2. Sudah. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang titik 64 area 2. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Now verify that the R3 routing table has delivered OSPF area summary router ini. Kemudian setelah itu untuk melihat inter area OSPF-nya kita show IP route exit kita show IP route. Nah, di sini IP-nya sudah terkonfigurasi. Nah, di sini completion-nya juga sudah 100. Berarti troubleshooting kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.